Hallelujah! Atong ihalat sa atong Diyos. O ayun na sa kanan, akong nag-iisip mo sa kanakong kadaugan ng atong panagiusa. Tungod kay wala tas dapit nga mahimo nga delikado ang atong kinabuhi. Kundi niya tas dapit nga safety ang atong kinabuhi. Uban ang presensya sa Ginoo. O maayong gabi usab sa atong nga mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga ili, mga young people, mga bata, sa atong nga panaghiusa, mga igsoon, yung labi na sa atong host din sa maong dapit, sa kinabuhi ni Pastor Arnel Kadusali. Salamat sa iyang tinguha o kasibot nga magapagamit sa bulotong sa Ginoo. Atong nakita mga igsoon nga ano na siya dako nga tinguha nga samtang may kinabuhi pa, magamit ang iyang kinabuhi alang sa kahimayaan sa Ginoo. O dili na ko kalimtan ako sa kanhi ako ng instructor sa Bible training ang atong nahimong district leader sa Dinis sa Negros Island sa kinabuhi ni Pastor Wilbert Gundababor. Uban sa tibok na yung panimalay, Sir Jilin, Mama Jilin. Salamat sa Ginoo nga gikan kaniadto ang ilang pagpagamit walay pagkausap. Atong nakita nga pabilin silang makusganon o mainiton nga nagapagamit pagsultis kamaturan nga wa gyud kulo kahadlok, no? Pagsultis pulong sa Ginoo. Hallelujah nga wa gyud lipot-lipot sa mga. Ang panahon importante gyud ang pulong sa Ginoo. At kung usay tinuod, kung usay mabasa sa Biblia ang maong giniangay gyud ipahibalos sa katawhan aron nga maglakaw nga dunay paglaom or maglakaw nga dunay kasiguruhan ang kinabuhi sa dapat nga gisaad sa Ginoo. O sa ato sa mga bisita gikan sa Manila, no? Sa atong national leader, no? Wala man si Bishop pero naaman ang kauban ni Bishop. Kinabuhi ni mga pili. Salamat Ginoo. Kailangan na travel na kayo mga igsoon kauban ni Sister Maury. Layo kayo ilang travel. Imagine mga igsoon, Manila, Manila sa Negros. Hallelujah. Atong nakita pila ka kilometrahe ang ilang i-travel. Wala man sila magsakay barko, ang ilang isakyan kanamang naglupad sa taas, no? Hallelujah. Taas pila ka kilometrahe ang ilang i-travel para makaabot gid sila sa Negros. Salamat sa Ginoo nga safety ang ilang pag-abot. O ato mga pag-abot nga safety sa ilang pagpalig dito sa Manila. Amen. Pagpaka na tong Ginoo, nalipay bata nga naa sila. So nalipay ka nga naa sila. Mas atong ikalipay nga kauban nato ang presensya sa Dios. Hiling takna sa kagabi. Suga palakpak mga igsoon. Atong ihalat. Hallelujah. Ang sayang tanga ang Diyos nagtulog sa matinod-araw pagday sa iyang mga kakauhan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat sa tanang taga-kandagbas sa inyong pag-abi-abi. Sa inyong mainitong nga pag-abi-abi, mainitong pagtagad. Salamat sa mga pagkaon nga para sa pasikal. Siguro nabusog itas mga ilahang mga preparasyon. O di lamang kay nabusog tas mga pagkaon sa lawas ng mga bahin, nabusog po tas pulong sa Ginoo. Amen, hallelujah. Nindot ang amaong tima mga igsoon nga magpasalamat tas Ginoo, mupadayon ta sa mga pagdaig, mupadayon ta sa pag-alagat kanang matinud-anon gyud ang pagpadayon. Okay, daghang nagpadayon pero dili matinud-anon. Daghang nagpadayon sa pag-alagat niining atong pinting panahon pero atong nakita nga dili matinud-anon. Balaan na panahon sa adlaw pa nagatigom, pag-abot sa ubang mga adlaw, kumusta ang kinabuhi? Di na makita ang pagkabalaan. Yo, kana dili na siya matinud-anon nga pag-alagad. Diyos Ginoo mga igsoon. Manindot na mga igsoon. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Atong buksan ng atong mga Biblia, kung doon tayo mga Biblia, o sa lipan natin buksan ng atong mga Biblia, una sa tanan buksan natin ang atong mga kasing-kasing. O mga huna-huna. Hallelujah na mauni number 1. Nga sudlanan sa mga pulog sa Ginoo mga igsoon. Dugang na usab nga minsay atong madunggan karon gikan sa Biblia. Hallelujah kaganina mga igsoon nabusog ta sa pulong sa Ginoo o karon mabudugangan gyud ang atong kabusog. Sigurado mga igsoon do na tay igong kusog nga makapadayon sa pagpangalaga niya sa Ginoo. Hallelujah. Atong buksan ang atong Biblia diha sa adunay duha ka bersikulo karon atong basahon mga igsoon. Una kini sa Lamentaciones Kapitulo 3, versikulo 25. Kung ang ikaduha, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 14. Okay, sa hilong
Kawaagi mga igsoon, pwede mong magsunod sa pagbasa. Samtang akong basahon ang Lamentaciones 3:25. Ang pulong sa Dios nagaingon, ang Ginoo maayo alang kanila nga nagapaabot kaniya alang sa kalag nga nagapangita kaniya. Sa ikaduhang bersikulo mga igsoon, sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 14, ang pulong sa Dios nagaingon, buhatan ninyo ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol ni pagsukit-sukit. Hallelujah, praise God. Atong isgutan karon ang pulong sa Ginoo. Sa English nga pinulungan gitawag kini og ingon nga, the Lord is good and I can't complain. Hallelujah. Sa Cebuano, ang Ginoo maayo. Maayo bang Dios? Kung wala gitay angay ikareklamo. Wala oy angayan nga ikareklamo. Hallelujah. Praise God. Di pa ta maglingkod mga igsoon atong gihangyo ang atong district leader sa kinabuhi Pabor alang sa mga pag-ampo sa pulong sa Ginoo. Hallelujah sa gihapon, amahan, kabalaan, sa matusapang sa Oh God, hallelujah. Praise God, praise God, praise the Lord. salamat kung ikaw magapagigsoon. Oh Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sa paglingkod namo, alam ko, God, sa dugang pagpasabot sa imong nilabihan ng pagkamaayo. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, may angayan. Oh God, oh God, oh God. Ikaw ang Diyos ng panahon, maayo sa Yes, Lord Jesus. Ito din sa pagiging maungatat na o Diyos, sa pagiging mga alaga o Diyos sa pagpasabot. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Magkatawan, dali ang kayong magkareklamos paano sa pagpangalagad, kundi magmatilod-anon kini. Yes, hallelujah, 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 Sa hallelujah. Diyos sa kaununa-una, kasing kasi. Amen. Hallelujah, mahimo nga puno kini sa kalipay, mapuno kini sa mga langit na ganito, na sa among pagtapos o pagkumauli, magbalod namo Diyos, madala namo. Yes, God, yes, God. Hallelujah, hallelujah, Ikaw ang Diyos, hallelujah. magapamuhat man sa Yes, pagkaliwala. Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Oras, ani mong pulo ko Diyos, Amen. among pagasaluan, o isip ko sa Espirituhan, panihapon, Yes. sa among pag. Hallelujah, hallelujah. Salamat siya pagpamuhat ng mga panalangin, kaya imong gianda mo Diyos. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. Atong ihalad ang kusog ng pagdaig. Atong ihalad ang kusog ng mga pagpalampok. Atong ihalad ang mga matinudalong pagsimba. Hallelujah sa Diyos ka atong gihalagara. Praise God, praise the Lord, praise God, amen. Hallelujah. Di natin kagawasan sa pagpaglingkod ang Diyos baga panalangin. Uspo na ko maayong gabi sa tanan. Og salamat sa Ginoo mga igsoon. Sa dugang pabor nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Tungod kay ato sa mga madunggan ng pulong sa Dios na itatnaas kagabion, no dili ta magkapuol, mapulan nga maminaw sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios sama ni sa pagkaon nga material. Oh, ulay taong nalato og kaog kanon. Amen. Kung malato ka mga igsoon og kaog kanon unsay mahitabo nimo? Di na ka mabuhi, mamatay na tao kung malato siya. Minala usab ang atong espirituhan og kinabuhi kung matagbaw, malato ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Patay na ang atong koneksyon diha sa Dios nga atong gialagaan. Hallelujah, praise God. Dili ta makalangay oras mga igsoon, sanglit kining atong oras ilabihan kakusog nga nagtulin. Praise God. Atong pinaka isgutan karon nga mga pulong sa Dios, kining-ingon nga the Lord is good and I can't complain. Ang Ginoo maayo o wala ko'y angayan nga ika-reklamo. Usa kini ka mensahe mga igsoon nga mag-awhag natong tanan bilang mga Kristiyano nga kining Dios ka atong gialagaran o siya ka Dios nga maayo sa atong mga kinabuhi. Amen. O kung imong susiyon ang Biblia, ang libro sa Salmo mga igsoon, dunay daghang bersikulo nagpanghimaton nga kining Dios maayo. Amen. For how many times mga igsoon nga gibalik-balik ni Haring David ang pag-ingon, the Lord is good, diya sa Salmo. Hallelujah, sa Salmo Kapitulo 35, versikulo 8, mga igsoon atong mabasa matod pa ni David, o
ang Ginoo maayo. Salmo Kapitulo 7, versikulo 5, ang Ginoo maayo, ang iyang mahigugmaong kalulot na kapadayon so walay katapusan. Nahum Kapitulo 1, versikulo 7, ang Ginoo maayo. Hallelujah. Salmo Kapitulo 86, versikulo 5, ang Ginoo maayo. Daghang bersikulo mga igsoon. Kung imo basahon ang Biblia, daghang bersikulo ng pangibaton ng Diyos atong kilagaran o sa kamaayong Diyos sa atong kinabuhi. Amen. Now, what is the main reason? Anong sinabit nga nung iya mang gi-appreciate pag-ayo ang kaayos Ginoo? O nga nung gibalik-balik man gini ang pagnon nga maayo ang Dios, maayo ang Ginoo. Tingali dunay pagarason nga nung nakasulti siya maayo ang Ginoo siyang kinabuhi. Amen. No sa iyang panahon, mga igsoon, sa panahon ni David, hallelujah, dagkong kadaugan ang iyang na-encounter sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. O sa dagkong kadaugan sa daghang mga kaaway, daghang mga pagpanglutos, daghang mga pagsulay nga iyang na-encounter, mga igsoon ang Diyos naghatag niyang dagkong kadaugan o mahinungdan ang iyang ibalik-balik ang pagingon, maayo ang Diyos, maayo ang Diyos, dili lamang kay sinabi mo, maoy na kasi natin igsoon ang pagkamaayos Ginoo. Ikaw karon nga niya kitang tanan, nakasinati ang pagkamaayos Ginoo. Takos-takos siyang pasalamatan, takos-takos siyang ibayaw, takos-takos siyang ibayaw. Sa tibok natong kinabuhi. Hallelujah, praise God. Maayo ang Diyos, maayo ang Ginoo. Wala ko'y angay nga ikareklamo. Amen. Hallelujah. Ang tanang reklamador mo sige to praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tanang mga masinugtanan mo sige to praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa church mga igsoon, di kit kalikayan nga rin daghang mga reklamador. Pero akong nasayran, akong naobserbahan, ang kanang kusog mo riak, mo'y number 1 nga musupak. Inood ba? Ang number 1 nga muriak sa mga proposal sa alagad sa Ginoo, alang sa kahimayaan sa Dios, mao na number 1 nga magsupak-supak. Kinaot nga wala natong nadinhi mga igsoon kitang tanan, mga anak sa Ginoo. Amen. Ang atong tema nindot kayo, matinud-anon ang atong pagpangalagad. Magmatinud-anon ta niya sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah, praise God. Wala tayo angay ikareklamo. Pero bisan pa ni Ada, mga igsoon, doon na daghang mga reklamo alang sa mga dili mo sunod sa pulong sa Ginoo. Makadungog ang mga mensahe about holiness message. Hallelujah, dili na sila magpagukbok na sa ilang likuran. Dili nila madawat ang mga pulong, mga igsoon nga magahatag kanilang kayuhan, magahatag kanilang kasiguruhan sa kinabuhi. Hallelujah, mahimo ba pakasado ng pastor? Amen, hallelujah. Pinod pa nga katong mga supakan at balik-balik na laman ng mensahe ni pastor. Wala kilaing bersikulo na kitaan. Nayo sa kasugilanan mga igsoon ay usa ka pastor na sayon sa kadapit. O yung kitong dapitan mga igsoon, ang mga membro, mga worldly ra gyud ang ilang mga kagawian. Kalibutanan ra gyud kagawian. O niya ang pastor mga igsoon, ang iyang bersikulo, Roma Kapitulo 2, versikulo 1 abot sa 2. Unsa may mabasa dito? Iyuan ko kamo. Sa pagpili. Amen. Ngayon dito nga, uspahin noon ninyo ang iyong salabutan. Bus hinigugma ko mga igsoon. Usay kingon diha? Amen. Nga usbang yung salabutan pinaagis pagbag-o. Hallelujah. Mao na gibalik-balik matag Domingo. Napulaan ng mga membro, mga igsoon, ginalato sila paminaminaw ba? Ingon ang mga membro, wala gilaing bersikulo si pastor. Anong Roma 12, 1, 2 naman yun ang iyang nakaplagang bersikulo? Na nireklamo, pastor, wala gilaing bersikulo diha. Dito bagong pastor, ingon ang pastor, ako ning usbon akong bersikulo, kung mag-usap na mo sa iyong kinaya, kung mag-usap na mo sa iyong binuhatan, usbon ako ni akong bersikulo. Hallelujah, praise God. Now, kitang tanan na kasinati yun o ka ng kaayos Ginoo o dili ta mo reklamo, dili ta angay mo reklamo kay wala gi po'y mga butanga kita mo reklamo diyas Ginoo mga igsoon. Na atong susihon, hallelujah, kung usa ka delikado kining magreklamo ta mo react ta diyas Ginoo. Kung atong susihon mga igsoon, mabasa nato diha sa libro sa
Exodo Kapitulo 17, kaagi kinis mga katawan sa Israel nga asa dili pa diha diha mga igsoon sa di pa nato isgutan kini Exodo Kapitulo 17 dunay sugilanon na kanang usa ka kanang ang Dios dunay 12 ka mga tinun-an, dunay 12 ka mga apostoles. Usa diha mga igsoon mao si Judas Iscariote ba? Si Judas, ang trabaho ni Judas kanang muriak gyud kanang kusukay muriak kung unsay mga plano sa Ginoo. Siya mo nambiron nga musupa. Ingon ang Ginoo nga, sige, kung unsay akong buhaton, mao po inyong buhaton. Ang Ginoo, kuha siya cross ug iyang gipastan. Mao po ang gibuhat sa mga apostoles, kuha sila cross ug ilang gipastan sunod sa Ginoo. Si Judas Iscariote mga igsoon kay nagdala siya cross pero nagdala man po siya gabas. Sa masigi siyang sunod sa Ginoo, makita siya kahoy nga pwede siya makatago. Ibutang niyang iyang cross o ginahinayag puto ng iyang cross nga iyang gipastan. Nagkagaan mga igsoon ng cross nga iyang gipastan. Kay reklamador lagi siya. Abot sunahan. Sige silang panaw, sige silang kalakaw, padayon sunahan. Kita naman po siya kahoy nga makasalipod siya, makatago siya, iyang gibutang iyang cross. Ihanap kong giputlan. Hangtod na nga nagkamabak na gid mga igsoon. Nagkagaan po ng iyang gipastan nga cross. Pag-abot dito sunahan kay naamay bungaw. Dunay bungaw mga igsoon. Hallelujah, ang gibuhat sa Ginoo, iyang gihimong taytayan katong cross nga iyang gipastan. Para makatabok siya sa pikas ng plin. Mao po nagibuhat sa mga apostoles, ilang gihimong taytayan katong cross nga ilang gipastan para makatabok sila dito sa pikas ng plin. Pag-abot ni Judas mga igsoon, kay ang iyang cross nga gipastan, di nag-abot. Nabilin siya. Di naman siya katabok dito sa pikas ng plin. Kay baba naman kaya di man kaabot, nabilin siya mga igsoon. Atong mo mensahe, dili kita ang ngay muriak kung ang atong pagsunod sa Ginoo. Usahay dunay mga cross nga atong gipasan, pero atong huyomduman ang katayuan niya na aron ka makapadayon, makalahuday. Padulong sa dapit nga gisaad sa Dios nga atong gialagaan. Hallelujah! Exodo Kapitulo 17 mga igsoon, babasa nato dinhi nga ang mga katawan sa Israel kauban ni Moses nagpanaw sila padulong sa dapit nga gisaad sa Dios. Sa Biblia dunay duha ka mga saad. Adunay duha ka mga saad, dunay gitawag og land of promise o land of bondage. Yuta sa pagka ulipon o yutang saad. Hallelujah. O ang mga katawan sa Israel kani sa kanhi nga panahon na ulipon sila dito sa Ehipto. Praise God. Sa mga kamot ni Paraon. Gani mga igsoon, hallelujah, sa ilang pagkaulipon ang Diyos wala malipay. Ang Diyos naghimog mga pamaagi, iyang gipadala ang usa ka alagad sa Diyos nga si Moises aron mahimog silang gawas noon nga mubuhat kung unsay mga butang nga makapalipay sa Diyos. Pinaistorya mga igsoon, hallelujah, sa ilang pagkaulipon, gikuha sila ni Moises, ganit doon pa'y daghang taas ng mga sugilano ni ini, daghan pang mga pamaagi, daghan pang gipakita ng mga pruiba nga si Moises pinas Ginoo. Sa laktod na istorya, nakagawa sila dito sa Ehipto, nagpanaw sila dito sa Kamingawan. O kang ilang panaw mga igsoon, ang dapit nga ilang gipanaw Kamingawan, gitawag kini siya desyertong dapit. Ani, kung atong makita o masusi mga igsoon ang dapit nga ilang giagian, praise God, usa ka disyerto, wala kahoy, walay makaon, walay tubig. Muna ilang giagian para makaabot sila dito sa gisaad sa Dios nga yutang saan. Ani, sa ilang pagpanaw, diri nato makita mga igsoon ang mga katawan sa Israel na nagbagulbol sila. Ang ilang pagbagulbol mga igsoon tungod kay ilang na-encounter sa ilang pagpanaw ang grabing kauhaw. Babasa nato sa Exodo Kapitulo 17 versikulo 1 abot sunahan. Ilang na sinati ang grabing kauhaw sa ilang pagpanaw ngani ang mga katawan sa Israel. Ilang gibagulbulan si Moises. Hallelujah. Bato pas magatawan sa Israel, Moises, imo ba kami gikuha sa Ehipto aron kami mga matay sa kauhaw dinhi sa Kamingawan. Ang trabaho ni Moises,
siya na po ang musultis Ginoo. Ang yangungo sa mga katauhan sa Israel, dito sila mo react, mo bagulbol ni Moses. Si Moses na po ang mag-ampo na tos Ginoo. Yun ana mga igsoon, ang atong mga leader. Hallelujah, daghang mga madawat nila mga negatibo nga mga panghitabo. Praise God. Ang ilang trabaho, ang ilang buhaton, sila mo'y moampo nga tos Ginoo. Salamat mga igsoon nga doon na tayo mga alaga doon ay mga leader nga yun ana ang ilang mga prinsipyo. Praise God. Alalabisan og ilang na nadungog ang daghang mga reaction, ilang nadungog ang daghang mga pagbagulbol, ilang nadungog ang mga negative side. Hallelujah. Natos mga katawhan sa Ginoo. Apan ang ilang trabaho mga igso, mao gyud ang mga pag-ampo sa Ginoo. Ilarapik ka ng ilang mga tuhod. Hallelujah. Maghimos sila pinasay mga pag-ampo ngadto sa ang Dios nga gialagaran. Ani mga igsoon, si Moises sa iyahang panahon, sa iyahang pagpangunas mga katawhan sa Israel. Praise God, doon na instruction ang Ginoo aron sila makabaton og tubig, makainom sila. Praise God, sa ilang kauhaw matambalan ang ilang kauhaw ang Dios, doon na instruction nila. Pero sa pagkatawhanon ni Moises mga igsoon, wala niya matuman kung ano sa instruction sa Dios. Ingon ang Ginoo kanang bato nasunahan. Unsay buhaton ni Moises aron motubod ang maong dunay tubig nga mo gawas niya tong maong bato. Ang instructions Ginoo usa tuslokon ang bato para motubod. Pero tungod sa pagkatawhanon ni Moises iyang gibunalan. Ato makita mga igsoon, hallelujah, tawo ra pud si Moises. Napuno siya sa mga daghang complaints sa mga katawhan. O mainungdan wala niya matuman kung ano sa instructions Ginoo. Atong makita mga igsoon sa atong presenting panahon, walay kalahian ang mga panghitabo. Wala man ta dito sa disyertong dapit. Praise God, ni alatas kandag basauban mga dapit nato sa nagkalain-lain nato mga churches. Hinaot mga igsoon atong suportahan ang puluhaton sa Ginoo. Kung dunay proposal ang alagad sa Dios alang sa kahibayan, hallelujah. Dili na ta magpagulbol mga igsoon. Praise God, magpakahilom ta og bisunod kung unsay planos Ginoo. Kasugid lang ko ikaw kung matinodanan ka diya sa mag-alagad sa Ginoo, sigurado maangkon nato mga igsoon ang dapit magisaad sa Dios kinabuhing walay katapusan. Matagamdaman nato ang kalipay magisaad sa Dios sa matagasan nato ka mga kinabuhi. Hallelujah, mabasa nato sa libro sa Nahum Numeros Kapitulo 16 versikulo 32, napakadelikado kining usa ka tawo musupak sa Ginoo. Hallelujah, si Datan og si Abiram mga igsoon kining tulong ka mga tawo nagkahiyo sila sa pagpatok ngadto sa Ginoo. Atong basahon mga igsoon, hallelujah, ang Numeros Kapitulo 16 versikulo 32. Hallelujah, praise God. Sa dili pa ang Numeros 16 atong nambasahon mga igsoon ang Numeros Kapitulo 11 versikulo 1. Matod paspulong sa ginuogang katawhan ingon nga mga bagulbulan nga nagasulti og dautan sa mga igdulungog sa Ginoo og sa diha nga nakadungog ang Ginoo ini misilaob ang iyang kaligot-got og gipasigat kanila ang kalayo sa Ginoo og gilaboy sa kinatumbyang bahin sa kampo sa dos og ang katawhan ming duha og kang Moses og si Moses nag-ampo sa Ginoo og napalong ang kalayo. Hallelujah, praise God. Pero doon nagitulo ka mga tao mga igsoon sa wala pa kini sa Numeros 11 mga igsoon, mao ni ang mga panghitabo silang pagpaanaw padulong sa dapit nga gisaad sa Ginoo. Sila na nag-react, na nagbagulbol. Praise God, tungod kay ang ilang gusto pabilin silang ulipon dito sa Ehipto. Nga doon na sila ay bugana sa pagkaon, na ay tubig, na ay pagkaon, gutumon sila makakaon, bubuhaw sila makainom. Bahala ang ilang gusto, bahala ulipon sila basta kay naaray pagkaon. Muna ilang trabaho, muna ilahang prinsipyo mga igsoon, pero dili gusto ang Ginoo pabilin silang maulipon dito sa kamot ni Paraon. Hallelujah, praise God. O ang ilang pagpanaw, pabilin silang na nagbagulbol ngadto sa Ginoo ug misupak sila. Alam na nakigbatok sila ngadto sa Ginoo na nagsulti sila og dautan, batok sa Dios.
Dili giday maayo mga igsoon. Kung mo react ta, musulti na tag pagpakigpatok nga tos Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang alagad sa Ginoo nga si Moses nag-ampo siya sa Ginoo. Og napalong ang kalayo nagipasiga sa Dios. Ngadto sa mga katawhan nga bagulbulan. 16 sa numeros ng mga igsoon 32, doon naghihapon tayo mabasa din. Og mibuga ang yuta sa iyang babaw gilamoy kanila og sa ilang mga panimalay og sa tanan nga mga tao nga iya ni Kore og sa tanan nilang mga butang busa sila ang tanang mga butang nga ila nanganaog nga buhi ngadto sa Siol og mitabon ang yuta kanila og nangahanaw sila gikan sa kinatilawan sa katilingban. Unsay nahitabo sa tulo ka mga taong misubak sa Ginoo? Unsay nahitabo sa tulo ka mga taong misubak sa plano ni Moises? Delikado ang ilang gidol nga, delikado ang ilang ginagatan mga igsoon sa ilang pagsubak-subak ngadto sa alagad sa Dios nga si Moises. Nabuka ang yuta o ang mga tulo ka mga taong nagkayosa sa pagsubak ngadto sa Dios, ngadto sa alagad sa Ginoo, gipanglubong silang tuwi sa Dios dito sa yuta. Atong nakita mga igsoon karong panahon na kapilit ang masinugtanon sa Ginoo, dili ta magsubak-subak sa mga alagad sa Dios, dili ta magsubak kung unsay kabututog sa Ginoo, dili ta magsubak kung unsay plano sa Dios. Aron dili mahitabo ang nahitabo sa tulo ka mga tao nagipanglubong nabuhi dito sa ilalom sa yuta. Praise God. Ikaw ba nakasinati og pagkamaayos Ginoo? Amen. Tingali mga igsuon, walay usa nato dinhi nga wala makasinati mahitungod sa pagkamaayos Ginoo. Dili lamang kay kaniadto lang unang mga alagad sa Dios nakasinati nga ang Dios maayo sa ilang kinabuhi. O dili lamang kay kaniadto kundi bisan sa atong presenteng panahon, bisan sa atong panagkatigom, bisan ikaw nga niya karon nakasiguro ko igsoon nga ikaw nakasinati na kining Dios nga atong kialanganan o sa kamaayong Dios, o sa kagamahanan nga Dios, o sa kamilagrosong Dios atong kinabuhi, o sa wala kaya angay nga ikareklamo sa Dios ka atong gialagaran. Bisan og kapuyon kas magalagad, ayaw reklamo. Bisan og dunay kaluyawan, ayaw reklamo. Padayon sa imong nasugdan nga mga buloton, kay naay paluta mga igsoon. Sa oras nga mula utay ka, sa oras nga mo padayon ka, dunay Dios nga mag-reward, dunay Dios nga mag-award. Your labor in the Lord is not in vain. Dunay mga ayaw reklamo-reklamos Ginoo, gikapoy ka man sa imong pagpangalagad, ayaw reklamos Ginoo. Wala kay mga butang nga kita makareklamos Ginoo igsoon. Hallelujah, maayo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Sali pa ko mutapos dagon ko kamuso sa kasugilan doon. Dunay usa ka membro miduol sa kapastor. Nananghid siya na dili na siya mga lagad tungkol kay doon na sa ibugat ng mga problema, mga pagsulay. Ingon ang gusto ka membro, pastor, di na ko mga lagad sa Ginoo. Daghan kay ko problema, bugat kayo nga akong pagsulay. Ang gibuhat sa pastor, wala siya katubag. Misulod siya sa kwarto. Nagkuha siya papel o pulpin. Ingon ang pastor, Brad, kay di naman ka mga lagad sa Ginoo. Ani ay papel o pulpin lawata. Niining papel o pulpin isulat. Kutob sa imong mahinumduman nga ang Ginoo dili maayo. Isulat ang dili mga maayong butang nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Hatagan tigag pila ka minuto, balikan na tiga. Ibalik ang pastor mga igsuon, iyang ipangusta ang iyang membro. Ingon ang pastor, kumusta man brad, naabang kay nasulat or naabang kay nahinumduman nga ang Ginoo dili maayo. Ingon ang membro, nagkurog siya nga nagpaabot nga tos pastor, ingon siya, pastor, wala ko'y nasulat tining maong papel. Wala ko'y nahinumduman nga ang Ginoo dili maayo sa akong kinabuhi. Wala ko'y bisan sa kapulong na hinumduman nga ang Ginoo dili maayo.
Pastor, sige brad. Yan ang papel nga imong gihawiran, isulat ang mga maayong butang nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Samtang nagsulat siya, naghilak siya nga nagkurot mga igsoon. Iyang gipansulat ang mga maayong butang nga gibuhat sa Ginoo. Samtang nagsulat siya, iya po ginigisinurot basa. Matod pa niya, ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nagluwas ka nakot, taliwala sa atong kalistanan. Ang Ginoo naghayaw ka nakot sa atong mga balatian. Ang Ginoo mga nagpasaylo ka nakot sa atong mga kalakwasan. Ang Ginoo maayo! Hallelujah, hallelujah, maayo ba ang Ginoo igsoon? Isa man ang nagplano diya nga mundang sa pangalagat tungod sa problema. Isa man ang nagplano diya nga mumuhunong sa pagpangalangat tungod sa pagsulay. Sultihan ko ikaw mga igsoon, hinumdumi ang mga butang nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang mga milagro nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang dato nga mga butang nga gibuhat sa Dios. Alanoy pa panahon nga imong mainumduman. Maang Ginoo nag-iwas ka nimo. May kahimo kas magdaig. Makahimo ka igsoon. Nakahimo ka sa nakapagpasalamat sa Dios nga atong gihalagaran. Doon naman ka nato din ng plano maundag sa pagkalagan tungkol sa problema. Kung doon ay mga plano nga maundag sa pagkalagan tungkol sa problema, ingnon ko ikaw, hinumdumi ang Ginoo. Kung ikaw sa kapanahon sa kalistanan, hinumdumi ang Diyos. Nagiwas ka nimo, taniwala sa mga pagsulay. Hinumdumi